Assalamu alaikum everyone, my name is Rafi Rashdi. By profession I'm a filmmaker and also an IT graduate, but with the medium of experience and a little bit of travel, it has brought me down to the wonderful world of media industry. Foundations of media history does not revolve around the actors or the celebrities or the renowned faces. So I thought as a young producer, it was my responsibility to have a little chit chat with the people who I might have professionally worked with or might not. But it's not going to be about me or my history, it's going to be about them. So in the first episode, One of a Kind, I would like to introduce the very, very popular, the man with many faces, the versatile, and he needs no introduction by the way, but yes, he has played a very vital role in the first ever satellite production Sarmaya. And आप समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ. Please welcome the very renowned Ali Moin. Sir, firstly तो thank you. आप शुक्रिया. आपने जो है इस बिल्कुल नाचीज को टाइम दिया है. कमाल है. ये नाचीज से एक वक्त में हम बहुत टाइम लेने की कोशिश करते हैं लेकिन नाचीज जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है. नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है. बट थैंक यू फॉर कमिंग. जस्ट लाइक आई सेड कि द मेन आइडिया इज टू स्पीक टू द पीपल हु मेक द कंटेंट. और ये कहा जाता है कि कंटेंट इज किंग. वो क्यों कहा जाता है, उसकी वजह क्या है, क्यों हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम डिक्टेट हुए जा रहे हैं कि डू एज यू टोल्ड और जस्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं. उसमें राइटर जो है, जो बेस बना रहा है, वो कहाँ खड़ा है इस वक्त इस इंडस्ट्री में? ये राफी जिस राइटिंग की हम बात कर रहे हैं ये कंपल्सिव राइटिंग है अपनी नेचर में. ओके, इट्स कंपल्सिव इस एटमॉस्फेयर में. ठीक. आप किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को उसकी ज्योग्राफी, उसके साइकोग्राफिक्स, उसकी सराउंडिंग से अगर अलग करके नहीं देखेंगे ना, अलग करके देखेंगे तो वो आप उसको सही फोकस नहीं कर सकेंगे. मैं उसके साथ सही उसके एनालिसिस नहीं कर सकेंगे. कुछ चीज़ें होती हैं बियॉन्ड होती हैं, लेकिन राइटर उन्हें किस तरह से किस पर्सपेक्टिव में बैठ के देख रहा है. गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने सारी अपनी कहानियाँ उसी लैटिन अमेरिका के पर्सपेक्टिव में लिखी हैं क्योंकि वो उस ज्योग्राफी में वहाँ वो बोए हुए. हम यहाँ पर अरे मार्केट वो अब उस सन 1967 में 100 Years of Solitude लिखा गया था. वो बनने जा रहा है, पता है? अब वो बनने जा रहा है. हिम्मत अब हुई है. अच्छा, एंड द डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब कि ये एक शिफ्ट आ रहा है बहुत बड़ा. दिस एवेन्यूज आर ओपन. तो वो कंपल्सिव राइटिंग को जाहिर है जब ये कंपल्सिव राइटिंग है तो हमें राइटर को यहाँ एक ATM मशीन समझा जाता है. अच्छा, जिसके अंदर एग्रीमेंट डाला और उसकी मर्जी के पैसे बतौर कोड फीड किए और उसके बाद उसको जैसे वो मुड़ा ये एग्रीमेंट पे साइन करके उसको फोन आया कब दे रहे हैं एपिसोड कब आ रही है. अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा व्हाई इज रिजेक्शन द फर्स्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के? नहीं सर, ये तो हाँ ये नहीं चलेगा. हमें एज ए इंडस्ट्री मैं समझता हूँ हमने टेक्नोलॉजी में ग्रो किया, हमने कंटेंट में ग्रो नहीं किया. हमने मॉरल्स और एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स में ग्रो नहीं किया. किसकी गलती है सर ये? हम सबकी. Would you say it's an industry fault? Would you say it's मतलब कि क्यों? Why is it like that? Why is it taking? I mean, क्या responsibility नहीं है हमारे institution owners पे कि इस चीज का ख्याल रखें? I mean, why is it? I mean, once we are on record, so we will be very. Yes. तो मैं समझता हूँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी है, शायद इसका ओनस मुझ पर भी है और बाकी लोगों पर भी है. हम जिम्मेदारी एज एन इंडस्ट्री, एज एन इंस्टीट्यूट, एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपने वी आर ऑल स्मॉल टूल्स इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स. मैं शायद एक्सेल की जगह पर हूँगा. ये जो कैमरे पे होते हैं लोग, ये शायद इनके कोई व्हील के प्लग की शक्ल में होंगे कुछ लोग, किसी का कोई स्टेटस होगा, कुछ होगा, लेकिन इस पूरे इंजन में हम सारे टूल्स हैं. अच्छा, एक तो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, but then again there's an industry perception about you as a writer as well. ठीक है, you are very committed. I see you as a very committed person and very possessive about your content. जी, ये मैंने कुछ सोच के बोला, you are very possessive about your content. जी.
and you do not like when anyone meddles with it. ٹھیک ہے, Yes. تو اور ٹو بی ڈکٹیٹڈ جی. کسی بھی طرح سے. جی. تو اگر اس طرح کی ریزرویشن ایک بندے سے نہیں پوری انڈسٹری سے آ رہی ہے, ہاؤ ڈو یو سروائیو, آئی مین کیا, ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ, سب سے پہلے یہ کہ ڈو یو گیو ان, yes, I do give in. اوکے, I have to. As I said, as I confessed before all the confession, I presented before you the mother of confessions that I'm a married man. It's the mother of confession. بٹ ایسا ہو نہیں رہا, مطلب کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آئی مین آئی ایم جسٹ کمپیئرنگ اٹ لٹل بٹ ود مائی ایکسپیرینس, کہ ایک ٹیم ورک ٹائپ چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کام کریں, بٹ آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ نہیں یار یہی ہے, یو نو اٹس, یہ ڈیمانڈ ہے, تو آئی مین از اٹ لائک دیٹ, آئی مین میرا شاید بہت کم ایکسپیرینس ہے. نہیں, اس طرح ہوتا نہیں, کیونکہ فرض کیجئے میں نے ایک کہانی ایگری کی چینل کے ساتھ یا پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ, اب وہ کہانی میں نے ایگری کر لی ہے. ہر کہانی کا ایک اپنا موڈ اور مزاج ہوتا ہے. آپ کی اپنی ناک, کان, آنکھ ایک خاص طرح سے بنی ہوئی ہے جو آپ کا چہرہ بناتی ہے. وہ ہر کہانی کا اسی طرح ایک چہرہ ہوتا ہے. اب جہاں سے یہ کہانی آئی ہے, ظاہر ہے آپ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں, انسیمینیٹ ہو جاتے ہیں, اینڈ یو بیکم پارٹ آف دا پروڈکشن, بیکم پارٹ آف دا کریشن. چاہے وہ کہانی آپ نے مجھے ایز اے چینل یا پروڈکشن ہاؤس دی ہے یا میں نے آپ کو دی ہے, ان پٹس کریٹو, پازیٹیو, مور دین ویلکم آتی ہیں. لیکن اگر آپ پروڈکشن بریک اپ بنانے والے بچے کو کہیں گے کہ یار ادھر آنا, یا ایک کیمرہ مین کو, کیمرہ اسسٹنٹ کو بلا کے کہیں گے یار یہ سین پڑھ کے بتا اس میں کیا پرابلم کیا ہے, اچھا اس سے پھر آپ ایک اوپینین فارم کریں گے. Okay. Naraz, are you one of those writers who gets angry when, you know, a director opens the script and وہ آپ کے لفظ کو چینج کرے گا اور اپنا اس کو, نہیں, میں نہیں سمجھتا. رافع, اچھی بات آپ کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے ایز اے ڈائریکٹر, تو میں عقل کل تو ٹیم ورک میں آپ کافی بلیو کرتے ہیں. میں عقل کل ہرگز نہیں ہوں. اچھا, یہ آپ نے I had couple of questions for you but you have pretty much given me everything in the first ever episode I'm having and it's been a learning thing. آپ فلم بنانے جا رہے ہیں, عاشق, the film, why are you making the film, and on this thing I will end it with your response کہ ایک تو آپ فلم کیوں بنا رہے ہیں, دوسرا بہت سارے اپ کمنگ رائٹرز ہیں, anyone who's watching, anyone who's part of the technical fraternity, any important thing you want to say after you've spoken about the film. پہلے میں آپ کو عاشق کا بتائیں. فلم اٹ واز ہائی ٹائم. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں فلم جاگی ہے, سلمبر سے بڑے عرصے بعد اٹھی ہے. ہم ہمیشہ سے یہ فلم کرنا چاہتے تھے, شروع سے خواب دیکھتے ہوئے آتے. فلمیں دیکھی ہم نے, وہ اینگری ینگ مین ہیرو بنتے تھے ہم, ویسے ہی کپڑے پہننے, ویسے ہی باتیں کرنی, ویسے ہی گانے گانے کی شوق کی. فلم تو اندر ہم نے اس سارے عرصے میں ٹی وی پہ فلمیں بنائی ہیں چھوٹی چھوٹی نا, ٹیلی فلمیں بنا کے اپنی نا وہ پوری کر دی. اور اس فلم کو دیکھنے کے بعد, ٹیلی فلم کو دیکھنے کے بعد, یار اگر ہم فلانی جگہ ہوتے نا, یار غلط جگہ پیدا ہو گئے. بہت دفعہ میں سمجھتا ہوں فلم ایک ایسا میڈیم ہے جس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. یو کین کمیونیکیٹ, یو کین گیو اے گلوبل میسج. لوگ اپنے لیے, بچوں کے لیے پلاٹ چھوڑتے ہیں پیچھے. آئی ایم لیونگ دس فلم بیہائنڈ. واو, that's amazing. I'll give my children films. Wow, that's a huge contribution. Everyone watching, it's been an amazing pleasure sitting with the legendary Ali Muin here. Arey kamal. Who I met so randomly because جب میں اس انڈسٹری میں انٹر ہوا تھا تو ایک رائٹرز کنونشن تھا, اور میں بڑا پیچھے سے بیٹھ کے نا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص بات کر رہا ہے اور اتنا اچھا بول رہا ہے. And I reached out to him and I said, sir, how can we work together? And today I'm here and it's been an honor. And it's mutual, sir. It's mutual. And it's been a pleasure. And I hope the wonderful conversation that we've shared with you goes a long way, because the point of this series is that کہ یار جو لوگ ہیں behind the curtain, جو لوگ ہیں technical foundation, what is happening, how we coming forward, and how you seeing that project unfold with your magical eyes, وہ کیسے ہوتا ہے. So thank you once again for tuning in and see you soon in episode 2.
خدا حافظ. خدا حافظ.